আমার ফাঁসা গাড়ি ভিডিও করে করতে হবে। ये देख सकते हो गाइस, 72 गदरी का ड्राइवर गाड़ी के नीचे कर दिया। हाई का ड्राइवर गाड़ी ब्रेक फेल कर दिया छे, नीचे नेमे गेल। ভিডিও ভিডিও वो बोलते रहे ना जे आमी वीडियो ए उठे पड़बे ए एदिके लाओ एदिके ए बकेट नीचे करो। ए बाधा नहीं कोई बाधा नहीं, नीचे करो। ए देखे আরো বেশি করে বাঁধাও। বাস এবার বাঁধেছে। উল্টে যায় না দেখে উঠে গেল ফাইনালি। দেখতে পাচ্ছ গাইস, ঠিক আছে।